हर नमाज में मांगी गई दुआ है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। हमें राह रास्त दिखा दे, हमें यहूदियों के रास्ते से हटा दे, हमें नसारा के रास्ते से हटा दे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, हमें इनके रास्ते पर न चला। हर नमाज में मांगे जाने वाली दुआ कौन सी है? वो सीधे रास्ते की दुआ है। इस वास्ते आदमी का रुख सीधा हो तो सामने पड़ा हुआ एक जर्रा नजर आ जाता है, आदमी का रुख ही पलट जाए तो पीछे खड़ा हुआ पहाड़ भी आदमी को नजर नहीं आता। रुख सीधा है तो एक मामूली सा जर्रा भी चलते हुए इसमें मुझे ठोकर खानी है, अगर मैं इस रास्ते पर चला तो मुझे ठोकर ये जब होगा जब सीधा रास्ता सामने नजर आ रहा हो। लेकिन अगर पीछे रास्ता ही किसी उल्टा, किसी का टेढ़ा हो, किसी का उल्टा हो, तो पीछे खड़ा हुआ पहाड़ भी वो नजर नहीं आता। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, ये हमारा सबसे बुनियादी मकसद है हमारे इस इज्तिमा का कि हम सब जमा होकर इस बात को सोचें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी तक हमारे सामने नहीं है, कौन सी सुन्नतें ऐसी हैं जो अभी तक हमारे तरीका कार से दूर। एक मरतबा हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास काम करने वाले साथी जमा हुए। बज़ाहिर हजरत बंबई में थे, हज पर जा रहे थे। जमा होकर कहने लगे हजरत काम तरक्की कर गया है, आलम के अंदर काम फैलता जा रहा है, अरब ममालिक के अंदर और दूसरे गरब में काम चला गया है। हम ये चाहते हैं आप हमारे काम का एक दस्तूर मुतय्यन फरमाए, आप हमारे काम का एक ज़ाब्ता मुतय्यन फरमाए, आप हमारे काम का एक तरीका कार मुतय्यन फरमाए, जिस ज़ाब्ते को हम सामने रखकर काम करें। लिख डालिए सब कुछ, से रोजा कैसे लगाना है, चिल्ला कैसे लगाना है, इज्तिमाअत किस तरह हो, मस्जिदों की मेहनत किस तरह हो, मकामी काम किस तरह हो, मस्तूरात का काम किस तरह हो, खुरूज किस तरह हो, सारी चीजें हजरत से सकाकर हजरत ने बड़ी कीमती बात फरमाई। हजरत ने फरमाया देखो हम इस काम में मूजिद नहीं है, हम इस काम के मुजद्दिद हैं। हम इस काम के क्या नहीं है? ईजाद हमने नहीं किया काम कि हम इसके दस्तूर बताएं, ईजाद हमने नहीं किया काम कि हम इसका तरीका कार बताएं, ईजाद हमने नहीं किया काम कि हम बताएं क्या करना है क्या नहीं करना। ईजाद करने वाले तो हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनके जरिए ईजाद कराया। इस पुराने काम को नया करना वो हमारी जिम्मेदारी है। इस पर हजरत ने हयातुस सहाबा की तस्नीफ फरमाई। ये दस्तूर की हमारी किताब है, ये हमारे तरीका कार किताब है। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अगर तुम्हें दावत को समझना है तो रोजाना 20 औराक हयातुस सहाबा के अपने पढ़ने का वजीफा बना। कितने औराक? रोजाना जितना सहाबा की जिंदगी को पढ़ोगे इतना काम को समझोगे, जितना काबा की जिंदगी से दूर होते चले जाओगे इतना काम से दूर होते चले। ये बहुत बुनियादी बात आप समझ रखे। एक साहब आया मौलवी साहब के पास, आकर कहने लगे हजरत ये करीब के मशाइख हैं, फला है फला है फला है, आप ज्यादा तस्कीरें इनकी क्या करें, सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन की जिंदगी तो बहुत दूर चली गई, आप उनकी जिंदगी को बयान फरमाते हैं, उनके वाक़यात बयान फरमाते हैं, वो बहुत दूर की बात हो गई, अब उनकी ताकत नहीं है लोगों के अंदर। जी वो गरीब बात हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, अजीब व गरीब कायदा फरमाया कि जिन चीजों के तज़किरे छूट जाते हैं वो करीब की चीज भी दूर चली जाती है, जिन चीजों के तज़किरे बाकी रहते हैं वो दूर की चीज भी करीब आ जाती है। हम इतना सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन की जिंदगी को अपने मजमे से, अपने काम करने वाले साथियों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इतना बुलवाना चाहते हैं कि अगयार की जिंदगी हमें अजनबी मालूम होने लगी। किसकी जिंदगी के मुकाबले में? अल्लाह के रसूल की जिंदगी के मुकाबले। मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, हजरत কথা বলতেছিলেন যে দাওয়াতের মেহনতের জন্য কারে নবুয়তের জন্য মেজাজে নবুয়ত লাগবে, মেজাজে নবুয়ত না হইলে কারে নবুয়ত চলবে না। বলে দুনিয়ার একটা কাজের জন্য তার মেজাজ লাগে, মেজাজ ছাড়া একটা কৃষি কাজও ওই মেজাজ যদি না হয় তাহলে ওই কাজ চলে না। প্রত্যেকটা কাজের জন্য একটা মেজাজ লাগে, ওই মেজাজটা তৈরি হইতে হবে, তখন গিয়ে ওই কাজটা সুন্দরভাবে চলবে। এরপর হযরত যেটা বলেন যে একটা হলো রেওয়াজি জিনিস যেগুলা চলতেছে,
রেওয়াজি জিনিসের মোকাবেলায় সুন্নতের উপর আসা আমাদের এই কাজের দ্বারা যেটা মাকসাদ, যে রেওয়াজি জিনিসের মোকাবেলায় সুন্নতের উপর আসা। সুন্নতের উপর যে আমল হবে, সুন্নত মোতাবেক যে আমল হবে, ওই আমলটা হবে আল্লাহ তাআলার কাছে দামি, ওই আমলটা হবে আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল। আর সুন্নতের খেলাফ যদি অনেক অনেক বেশি আমল হয়, এটা কোনো মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে হবে না। এই জন্য প্রত্যেকটা কাজে ওই রেওয়াজের দিকে না তাকায়া বরং এর মধ্যে সুন্নত কি, বলে সুন্নতের যে কত ফজিলত। বলে একজন লোক শহীদ হয়ে যায়, শহীদ হয়ে যায়, তার গর্দান উড়ে যায়, বলে এরকম শহীদ, বলে একটা সুন্নত যেখানে নাকি সুন্নতটা মৃত হয়ে গেছে, অবহেলিত হয়ে গেছে, কেউ সুন্নতটার উপর আমল করে না, ওইরকম জায়গায় যদি কেউ একটা সুন্নতকে জিন্দা করে, তখন কি 100 শহীদের সব বলা হয়েছে। কত বড় কথা, কত বড় কথা। এই সুন্নতকে জিন্দা করা এটা আমাদের কাজের একটা মাকসাদ, যে সুন্নতের উপর আসে। বলেন যে খেলাফে সুন্নত কাজ যতই বেশি করুক না কেন, এর দ্বারাই শয়তানও পেরেশান হয় না। অনেক ইবাদত করতেছে, তো শয়তান এর থেকে রোকে না, বাধাও দেয় না, কারণ শয়তানি কথা জানে যে যতই ইবাদত করতেছে এর দ্বারা সে কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারবে না। যখন সুন্নত মোতাবেক কাজ হবে, তখন সে তার মকসদের মধ্যে পৌঁছবে। আমাদের এই কাজের দ্বারাই ওই সুন্নতকে জিন্দা করা, সুন্নতকে জিন্দা করা, এটা হলো আমাদের এই কাজের দ্বারাই মকসদ। বলেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি যখন অল্প বয়সের ছিলেন, কত হয়তো 12-13 বছর হইতে পারে, 7-8 বছরে তিনি কোরআন হিফজ করে ফেলছেন, হয়তো 12-13 বছর হইতে পারে। ওই সময় হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনাকে সবক দিতেছেন, মিজান নাহমির এই সমস্ত কিতাব, প্রাথমিক কিতাবগুলা। আর তখন কি বলতেছেন, বলে ইউসুফ কুতুব বননা চাহতে হো, তুমি কুতুব হইতে চাও কিনা। এত ছোট, মাত্র শুরুর কিতাবগুলা পড়তেছে, আর তারে বলতেছে কুতুব হওয়ার কথা, কত বড় কথা, কুতুব হইতে চাও কিনা। তো কুতুব কেমনে হবে, তো আবার নিজে বলতেছেন, শোনো, যেখানে সুন্নত মিটতেছে ওইখানে সুন্নতকে জিন্দা করার জন্য তুমি চেষ্টা করো, তাহলে তুমি ওই কুতুবের মকামে পৌঁছে যাবে। বলে এটা এত বড় আমল। তো বলেন যে একটা সুন্নতের দাম যদি এত বেশি হয়, তাহলে সুন্নতকে জিন্দা করার জন্য যে মেহনতটা চলতেছে, যে মেহনতটা সুন্নতকে জিন্দা করার জন্য হইতেছে, দাওয়াত দেওয়া, এক একজনকে তৈরি করা, এক একজনের কাছে যাওয়া, বলে এই মেহনতটা কত দামি হবে, যার দ্বারা এক একটা সুন্নত দুনিয়াতে জিন্দা হয়। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা ইস্তিনজার সুন্নত এত দামি, এত দামি যে বলে যে অনেক ইবাদত করলো, সারা রাত ইবাদত করলো, বলে সারা রাতের ইবাদত আল্লাহ রাসূলের একটা ইস্তিনজার সুন্নতের বরাবর হইতে পারে না। আল্লাহ রাসূলের একটা ইস্তিনজার সুন্নত এত দামি। এই জন্য প্রত্যেকটা সুন্নতকে জিন্দা করার জন্য দাওয়াত দেওয়া, মেহনত করা, বলে এটা হলো আমাদের কাজের দ্বারাই ওই সুন্নতকে জিন্দা করা চাওয়া হইতেছে। প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে সুন্নত জিন্দা হয়, মানুষের জিন্দেগিতে সুন্নত চলে আসে, সব জায়গায় সুন্নত জিন্দা হয়ে যায়। যখন আমরা এইভাবে মেহনত করব, তখন আমরা আমাদের মাকসাদের দিকে আমরা আগে বাড়তে পারবো, আমরা মাকসাদের মধ্যে আমরা বুঝতে পারবো। তো বলেন যে বলে শয়তান মানুষকে হামলা করে সহি রাস্তা থেকে হটানোর জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আয় আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চালাও। ওই পথে, যে পথ নাকি, যে পথ তোমার কাছে, যে পথে তোমার এনাম আর পুরস্কার পাওয়া গেছে, ইহুদি আর নাসারাদের পথে না। বলে ওই পথ থেকে আমরা পালা চাইতেছি, ওই দোয়া আমাদেরকে শিখানো হয়েছে। যেটা আল্লাহ তাআলা যেটা সরল পথ আমাদের জন্য বানাইছেন, ওই সরল পথে চলানোর জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আর সেটা হলো সুন্নতের পথ, সেটা হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো পথ। তারপরে বলেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে কেউ এসে বললেন যে দেখেন, আপনি এই কাজটা তো ছড়ায়া পড়ছে, আরবের মধ্যে ছড়ায়া পড়ছে, আজমের মধ্যে ছড়ায়া পড়ছে, চতুর্দিকে ছড়ায়া পড়ছে,
তো এখন আপনি কোনো কিতাব লিখে দেন, কিতাব লেখার দ্বারা আমরা ওই উসুল মোতাবেক চলতে পারবো। তো হযরত বড় ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেটা বললেন যে দেখো এই কাজ, দেখো এটা আমরা শুরু করি নাই, এই কাজের শুরু তো হযরত সাহাবায়ে কেরাম করছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন। হ্যাঁ, আমরা এই কাজের তাজদীদ করতেছি, মুজাদ্দিদ অর্থাৎ সংস্কার, এটা আমরা করি, কিন্তু এই কাজ আমরা শুরু করি নাই। অতএব এটার জন্য কোনো উসুল লেখা, কোন দস্তুর লেখা, এটা আমরা পারবো না। বলে আমি তো সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগিকে জমা করে দিব, যেটা আমাদের উসুল, যেটা আমাদের দস্তুর, এই কিতাবে আমাদের উসুল, এটাই আমাদের দস্তুর। হযরত মাওলানা সাঈদ খান সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি যে কথা বলতেন যে প্রতিদিন তুমি এই কিতাব থেকে তুমি 20-20টা করে পড়ো, হ্যাঁ, মোতালা করো, তাহলে গিয়ে তুমি এই কাজের উসুল বুঝতে পারবা, জানতে পারবা। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, अब बुनियादी अहम जरूरत इस वक्त की जो सबसे ज्यादा पूरे आलम के एतबार से है, ये हम बड़ी अहम बात आपसे कहना चाहते हैं, वो ये है कि अपना मिजाज वो मिजाज नबूवत के ऊपर लेकर आओ। जितना मिजाज नबूवत के ऊपर काम आता चला जाएगा, इतना ही काम महफूज होता चला जाएगा। ये हर पुराने से मुताल्लिक अहम तरीन दरखास्त है हमारे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मिजाज वो हमारा मिजाज बने। तो सबसे पहली चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज के अंदर मिलती है, वो उमूमियत मिलती है। वो क्या मिलती है? अवामी मिजाज। हमारा काम ये अवामी काम है, अवाम से सारे दिन इख्तिलाफ है। इम्तियाजी शान ये अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं। क्या शान? हाँ, हम पुराने हैं, हम वो हैं, हमें लोग पहचाने, हमें लोग जाने, हमें लोग पहचाने, हमें लोग जाने। हजरत मौलाना सैयद अहमद खान साहब बड़ी कीमती बात फरमाया करते थे, इस काम में पुराना वक्त के गुजरने के साथ पुराना होना नहीं है, इस काम में पुराना होना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज के जितना करीब होगा इतना पुराना होगा। जितना किसके मिजाज के करीब होगा? हाँ, सिर्फ बहुत नहीं, मेरे इतने चिल्ले लगे हैं, मेरे इतने 4 महीने लगे, ये इतने पुराने हो गए, इनके इतने 4 महीने लगे, इनके इतने चिल्ले लगे, इतने पुराने का दारो मदार वो सिर्फ वक्त गुजारने पर नहीं है, बल्कि किस पर है? सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अपने आप को जो जितना करीब करता चला जाएगा, जितना जल्दी करीब कर लेगा, इतना पुराना हो जाएगा काम। वो है असल मंजिल। इसलिए सबसे पहली चीज जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत इसकी महसूस होती है, वो काम के अंदर उमूमियत का पैदा होना है। हमारे जिम्मेदार अपनी अवाम के साथ इस तरह रहा करें जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा के साथ रहा करते। आने वाले पहचानते नहीं थे कौन नबी है, कौन उम्मती है। आने वाले पूछा करते थे अय्युकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ये तो बताओ तुम सब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ऐसी आवाम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना, ऐसे आवाम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना, आने वाले पहचान नहीं पाते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौन इन सब लोगों के अंदर। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था। इस वास्ते ये फरमाया, जो आदमी ये चाहता हो कि मेरे आने पर लोग खड़े हो जाए मेरे इस्तकबाल में, फरमाया फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना दोज़ख के अंदर बना ले। अपना ठिकाना कहाँ बना ले? दोज़ख के अंदर बना ले। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सिफत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मिजाज में तवाज़ो थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाज़िआना थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो से लोग मुतासिर हुआ करते थे। आने वाले लोग जो ईमान को कबूल किया करते थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए बच्चों को देखते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए औरतों को देखते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह आगे आने वालों को देखते, इससे मुतासिर होकर बात को कबूल कर लिया करते। रावी रिवायत के अंदर कहते हैं, हयात उसामा में रिवायत नकल की है कि मैं चल रहा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हम दोनों मस्जिद की जानिब जा रहे थे, हम दोनों मस्जिद की तरफ चल रहे थे। चलते चलते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते का तस्मा टूट गया। जूते का क्या टूट गया? अब तो एक आदमी जूता उठाने वाला चाहिए, एक आदमी जूता रखने वाला चाहिए, एक आदमी आगे जूता लेकर चलने वाला चाहिए। ऐसा लगता है जैसा कोई परेशान माजूर आदमी आ रहा है। ये क्या है? 4 खादिम आगे 4 खादिम पीछे।
जूते का तस्मा टूट गया। साहब आगे बढ़कर जूता उठाया, जूता उठाकर तस्मा ठीक करने लगे। अल्लाह के रसूल ने हाथ में से जूता ले लिया और जूता लेकर अपने जूते का खुद तस्मा ठीक करने लगे और फरमाया कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे जूते का तस्मा ठीक करो। जिसका काम है वो अपने काम को खुद पूरा करे, दूसरों के ऊपर में ज्यादा बड़ा बनना नहीं पसंद करता। इस तरह की रिवायत हयात साहब। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली जिम्मेदारी एक होता है मिजाज नबूवत काम के अंदर, एक होता है मिजाज सियासत काम के अंदर। मिजाज नबूवत ये है कि अवाम से आगे बढ़कर काम करना, मिजाज सियासत ये है कि काम अवाम के ऊपर डालकर पीछे हट जाना। ये बादशाहों का मिजाज होता है। बादशाह मुश्किल जगह नजर नहीं आती, बादशाहत ये नहीं है। बादशाहत क्या है? अवाम कुर्बानी दे, हम आराम से रहे। मिजाज नबूवत इसके बिल्कुल बिलमुकाबिल है। साहबा रज़ियल्लाहु मजमईन ये फरमाते हैं कि हम में से मजबूत आदमी भी मैदान जंग में ऐसा काम नहीं किया कर सकता था जैसा काम अल्लाह के रसूल मैदान जंग में किया कर। चाहे मस्जिद का मुसल्ला हो, चाहे मैदान जंग हो, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद पढ़ रहे। एक सहाबी आए, आकर तहज्जुद की नियत बांध ली अल्लाह के रसूल के पीछे। सूरह बकर खत्म हुई, जितना लंबा कयाम इतना लंबा रुकू, जितना लंबा रुकू इतना लंबा सजदा, जितना लंबा सजदा इतना लंबा अगला कयाम। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा तो अभी तक जिस्म दुख रहा है। ऐसी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत थी, न कोई इबादत में मुकाबिल है न कोई दावत। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमने आपके सामने रखी वो अपने मिजाज के अंदर उमूमियत पैदा कीजिए। जितनी आवाम के अंदर उतरते चले जाएंगे इतना ही आवाम का हाल हमारे ऊपर खुलता चला जाएगा। तो बोलें जे এই কাজের মধ্যে মেজাজে নবুয়ত লাগবে। কারে নবুয়ত? মেজাজে নবুয়তের দ্বারাই চলবে। আর মেজাজে নবুয়তের মধ্যে একটা হলো যে উমুমের মধ্যে থাকা, আম লোকদের সাথে চলা, আম লোকদের সাথে থাকা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটাকে খুব পছন্দ করতেন, যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা থাকতেন, আর লোকজন আসতো জিজ্ঞেস করতো যে তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে? তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করতো, চিনতে পারতো না। বলে এত আম ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার সাথে চলতেন। উনি ওয়াফদ আসতো, বিভিন্ন লোক দূর থেকে আসতো, আর ওই দরবারের মধ্যে ছোট বাচ্চাদেরকে দেখতো। মহিলারা আছে, বাচ্চারা আছে। বলে রাজা বাদশাদের দরবারে তো এরকম থাকে না, তো তারা এতে খুব প্রভাবিত হতো। যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবার, এটা নবুয়তের দরবার। অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেজাজের মধ্যে তাওয়াজু ছিল, বিনয় ছিল। ওই বিনয়ী হওয়া এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেজাজ। বলে কাজের মধ্যে এটা খুবই জরুরি জিনিস। বলে তাওয়াজু হয়, বিনয় হয়, সাধারণ লোকদের সাথে উঠা বসা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলতেছেন, হায়াতুস সাহাবাতে ঘটনা আসছে যে চলতেছেন, চলতে চলতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়া দেখে একজন সাহাবী এটাকে উঠায়া ঠিক করতে চাইতেছেন। আল্লাহ রাসূল তার হাত থেকে নিয়ে নিছেন, বলতেছেন আমি এটা চাই না যে কেউ আমার এই কাজ করুক, অন্যের উপর আমি বোঝ হইতে চাই না, আমি তো আমার কাজটা করব। বলতেছেন এই মেজাজটা হওয়া দরকার। বলে এখন তো কিরকম মেজাজ হয়েছে, বলে কেউ জুতা রাখবে, কেউ জুতা উঠাবে। বলে এই মেজাজ, এটা তো নবুয়তের মেজাজের খেলাফ। বরং নিজের কাজ করার যে মেজাজ হয়, যেটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাজ করাকে পছন্দ করতেন। তো ওই মেজাজ হওয়া, যে আমি অনেক পুরানো হয়েছি। বলতেছেন যে আসলে সময় বেশি লাগাইলে পুরানো হয় না, মেজাজ যত বেশি আসবে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেজাজ থেকে যত করিব হবে, মেজাজের যত করিব হবে সে হবে পুরানো। অনেকবার আমার সফর হয়েছে, এটা কোনো পুরানো হওয়ার কোনো আলামত না। মেজাজের দিক থেকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকটে হওয়া, এটা হলো পুরানো হওয়ার আলামত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারটা ওরকম ছিল। রাজা বাদশাদের মেজাজ আরেক রকম, আল্লাহ রাসূলের মেজাজ আরেক রকম। রাজা বাদশাদের মেজাজ কি?
যে মানুষকে বলা যেটা করো, হ্যাঁ, মানুষকে কাজে লাগানো, এটা একটা শক্ত কাজ, কঠিন কাজ, অন্যকে আগে বাড়ায় দেওয়া আর নিজেরা আলামা এসে থাকা। আর আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেজাজ কি ছিল? ওই কঠিন জায়গায় নিজে যাওয়া, নিজে করা। হ্যাঁ, একটা হলো মেজাজে নবুয়ত, আরেকটা হলো মেজাজে সিয়াসত। হ্যাঁ, একটা হলো রাজনৈতিক মেজাজ, আরেকটা হলো নবুয়তের মেজাজ। তো সিয়াসতের মেজাজ হলো অন্যকে দিয়ে কাজ করানো, অন্যকে আগে বাড়ায় দেওয়া, তোমরা কাজ করো, হ্যাঁ, আর নিজে আরাম এসে থাকা। আর নবুয়তের মেজাজ হলো নিজেও কাজের মধ্যে সামিল হওয়া, নিজেও ওই কাজ করা। এটা মেজাজে নবুয়ত। ওই মেজাজে নবুয়ত যেন কাজে নবুয়তের মধ্যে পয়দা হয়, এই মেজাজটা পয়দা করা, এর দ্বারাই সাথী পুরানো হয়, আর এটা হওয়াই দরকার। इसलिए ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है जो हम आप हजरात के सामने रखना चाहते हैं कि ये जिम्मेदार तबका, ये जिम्मेदार काम करने वाले, ये मिजाज सियासत को अपना मिजाज न बनाए। नहीं, कुर्बानी देगी आवाम, हम पीछे रहेंगे, ये कहीं सीरत के अंदर नहीं मिलता। खंदक में चंद बड़े बुनियादी उसूल दावत की मिलते हैं। खंदक के अंदर चंद बुनियादी क्या मिलते हैं? उसूल मिलते हैं दावत। इसमें सबसे पहला उसूल, सबसे अहमियत का उसूल जो है, मुश्किल वक्तों में अपनी आवाम के साथ खड़े होना, ये जिम्मेदार की जिम्मेदारी होती है। साहबी आए आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, भूख है और ऐसी शदीद भूख है कि पेट के ऊपर पत्थर बांधे हुए हैं। कमर को सीधा करने के वास्ते अपना पेट खोलकर दिखाया साहबी ने, या रसूल अल्लाह देखिए तो मैंने तो भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांध लिया है। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट खोलकर दिखाया, अगर तुम्हारे पेट पर भूख में एक पत्थर बना हुआ है, अल्लाह के नबी के पेट पर भूख में 2 पत्थर बने हुए। यही जिम्मेदारी की चीज, यह है जिम्मेदारी की चीज। साहब आए, या रसूल अल्लाह, हम खंदक खोद रहे थे, खंदक खोदते खोदते हमारे खंदक के दरमियान में चट्टान आ गई है। अब यहाँ मशवरा नहीं है कि तुम चट्टान के अलावा खोदो, आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, फला कुदाल ले लो, फला एक कर लो, फला आदमी को लगाओ, फला जमात नहीं। फौरन फरमाया, अना नाजिल, मैं उतरूंगा मैदान। ये क्या करूंगा? ये मैदान में उतरूंगा। खंदक के किनारे पर चादर रखी, कुदाल ली, कुदाल लेकर मैदान में उतरे। एक चोट मारी, रोशनी निकली, दूसरी चोट मारी, रोशनी निकली, तीसरी चोट मारी, रोशनी निकली। सलमान फारसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने रोशनी देखी। ए सलमान, क्या तुमने वाकई रोशनी देखी है? उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने इन रोशनियों को अपनी आंखों से देखा है। फरमाया, सलमान, पहली रोशनी जो निकली थी, अल्लाह ने सारे सुर्ख इलाके मुसलमानों के हवाले कर दिए। फिर रोशनी निकली, अल्लाह ने सारे सफेद इलाके मुसलमानों के हवाले कर दिए। फिर रोशनी निकली, अल्लाह ने हबशा का इलाका फरमाया, तुर्क फरमाया, ये अल्लाह ने मुसलमानों के हवाले कर दिया। पेट पर पत्थर बने हुए हैं और सारे आलम के अल्लाह के रसूल बशारत है। इस वास्ते इस बात को सबसे एहतमाम के साथ समझिए, जिम्मेदारों का जब तक मैदान में उतरना नहीं होता, मैदान का नतीजा निकलकर सामने नहीं आता। मैदान का नतीजा निकलकर सामने नहीं आता। ये हमें सीरत के अंदर जगह जगह मिलता है। हर मुश्किल जगह पर हजरात साहबा रज़ियल्लाहु अजमईन के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वास्ते अवाम में घुसने का हमारा मिजाज बने। हमारे हजरत बड़ी कीमती बात फरमाती है, बात तमाम से बताइए कि उमूमियत के अंदर 2 फायदे हैं। उमूमियत के अंदर कितने फायदे हैं? 2 फायदे। किसके अंदर है? उमूमियत के अंदर। एक फायदा उमूमियत का ये है कि इंदल्लाह आदमी की तरक्की होती है, और एक फायदा उमूमियत का ये है कि इंदन्नास आदमी महफूज रहता है। लोगों के दरमियान आदमी जब तक महफूज रहता है, जब तक उसकी तरफ उंगलियां न उठने लगे। जिसकी तरफ उंगलियां उठने लगी, उसकी हलाकत का वक्त करीब आ गया। उसकी हलाकत का क्या आ गया? वक्त करीब आ गया। वास्ते उमूमियत में हिफाजत है लोगों की। जितना आदमी आवाम के दरमियान रहेगा, महफूज रहेगा। फरमाया कि अगर बकरी, मजबूत बकरी रेवड़ से अलग हो जाए, कमजोर हो जाती है। अगर कमजोर बकरी भी रेवड़ के साथ रहे, महफूज रहती है। अपनी किसके साथ है? मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। फर्द कायम रवत मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मौज इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत कि बड़े बड़े समंदर के बड़े बड़े जहाजों को उछाल कर एक तरफ कर देती है।
लेकिन ये मजबूती कहाँ है? हमारे हज़रत फरमाते हैं ये मौज की जो मजबूती है दरिया के अंदर मजबूती है, लेकिन जब ये मौज उछलकर दरिया से बाहर गिरती है तो अब सिर्फ कीचड़ बनकर रह जाता है, सारी ताकत खत्म हो गई। क्या बन गया? मिट्टी और कीचड़। तो इस वास्ते उमूमियत, इज्तिमाइयत वो उमूमियत के साथ। फिर नंबर दूसरी चीज कि इंदल्लाह तरक्की होती है। ऐसे आदमी बिखरे बालों वाले, फटे कपड़ों वाले मौजूद हो तो उन्हें पूछा न जाए, कहीं गायब हो जाए तो उन्हें बुलाया न जाए। अल्लाह के यहाँ इन लोगों का ये मकाम होता है, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर अल्लाह पर किसी बात पर कसम खा बैठे, अल्लाह कसम की लाज रखकर बात को पूरा कर। ये कौन लोग होते हैं? ये आम बात। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस बात को सबसे एहतमाम के साथ दिल के अंदर लीजिए कि हमारे मिजाज के अंदर आवाम के दरमियान रहना, गरीब तबका आवाम का, कमजोर तबका आवाम का, पिछड़े आवाम, इनके दरमियान तलब के साथ जाना, यह हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग बोलतेছিলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মুজাহাদার কাজে সব সময় আগে আগে থাকতেন, হাত লাইনে, হ্যাঁ, ইবাদতের লাইনেও তিনি আগে আগে থাকতেন। নামাজ পড়তেছেন, এক সাহাবী বলেন যে আল্লাহ রাসূলের পিছে নামাজে দাঁড়াইছি, আল্লাহ রাসূল নামাজ পড়তেছেন তো সূরা বাকারা পড়লেন, এরকম লম্বা সূরা পড়তেছেন, আবার যত লম্বা কিয়াম ওরকম রুকু করলেন, যত লম্বা রুকু ওরকম সিজদা করলেন। আল্লাহ রাসূল ইবাদতের লাইনেও আগে, কাজের লাইনেও আগে, মুজাহাদার লাইনে, কুরবানির লাইনে, ময়দানের মধ্যে তিনি আগে। তারপরে বলেন যে খন্দকের মৌকায় যে ঘটনা ঘটলো, এই খন্দকের মৌকার এই ঘটনাগুলা, এগুলা আমাদের জন্য অনেক অনেক শিক্ষণীয় জিনিস এবং কাজের অনেক উসুল, হ্যাঁ, কাজের অনেক রাহবারি তার থেকে আমরা পাই। এক হলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের ময়দানে খানা নাই, সাহাবায়ে কেরামের খানা নাই, আর তারা কষ্ট করতেছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পরীক্ষা খননের জন্য দায়িত্ব দিলেন, ওই কষ্ট করে ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাজ করতেছেন। আর এক পর্যায়ে এসে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্ষুধার তাড়নায় আমরা তো স্থির হয়ে গেছি, অনেক দুর্বল হয়ে গেছি। পেটকে দেখাইলেন একটা পাথর বাঁধা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাপড়টাকে, চাদর মোবারক সরাইয়া দেখাইলেন যে দুইটা পাথর বাঁধা আছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যেও আগে আছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিম্মাদারি দিলেন, যাকে যে জিম্মাদারি দিলেন উনি ওই জিম্মাদারি আদায় করতেছেন, পরীক্ষা খনন করতেছেন। এক জায়গায় গিয়ে দেখলেন যে বড় পাথর, বড় চাটান একটা পড়ছে। বলে এটাকে রাইখে আগে যাই পিছে যাই, এরকম কথা না, বলে মাসলা তো হল করতেই হবে। আল্লাহ রাসূলের কাছে গেলেন, তারা গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এইরকম অবস্থা, এই পাথরটা আর আমরা ভাঙতে পারতেছি না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি বললেন? আনা নাজিল, যে আমি নিজে ওখানে যাব। আল্লাহ রাসূল নিজ হাতে কোদাল নিলেন, তার উপরে আঘাত করলেন, একবার আঘাত করলেন, দুইবার করলেন, তিনবার করলেন, তিনবার আঘাত করলেন। হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলে আমি তো এর মধ্যে আমি তো রোশনি দেখলাম, একটা আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। বলছে, হে সালমান, তুমি দেখছো? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই জাতে পাকের কসম, যিনি আপনাকে হক সহকারে পাঠাইছেন, আমি তো সেই রোশনি দেখছি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে দেখো, এই যে প্রথম যে রোশনি তুমি দেখছো, এর মধ্যে যত লাল প্রসাদ, এগুলো সব আমার নজরে আসছে। বলে, দ্বিতীয়তে যত সাদা প্রসাদ, এগুলো আমার নজরে আসছে। আর তৃতীয়তে ওই আফ্রিকার অঞ্চল, এগুলো আমার নজরে আসছে। বলে, এগুলা নজরে আসছে, এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এগুলোর উপরে এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা জয়যুক্ত করবেন। তো বলেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইখানে নিজে গেছেন, নিজে গিয়ে তিনি করতেছেন। বলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যাওয়া, এটা আমাদেরকে শিখানো হয়েছে যে এরকম কষ্টের কাজ, ভারী কাজ, ওর মধ্যে নিজেও আগে বাড়া। তারপর হযরত বলতেছেন যে আমাদের হযরত একটা কথা বলেন যে দুইটা জিনিস নিজে বড়
মানে গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলো উমুমের মধ্যে থাকার দ্বারায় সে আল্লাহ তাআলার নিকট তারাক্কি করতে থাকে, আল্লাহ তাআলার কাছে তারাক্কি করতে থাকে, আর বান্দার থেকেও সে হেফাজতে থাকে। উমুমের মধ্যে যখন চলে আল্লাহ তাআলার কাছে তারাক্কি হতে থাকে, আর বান্দার থেকেও সে হেফাজতে থাকতে পারে। বলে যে মানুষের আঙ্গুল যখন এরকম ভাবে উঠতে থাকে, বলে এটা তো হালাকাতের করিব পৌঁছায় দেয়, মানুষকে ধ্বংসের করিব পৌঁছায় দেয়, যে ধ্বংস। তো এই জন্য উমুমের মধ্যে থাকা, উমুমি মেজাজ যেটা এই কাজের মধ্যে, উমুমি মেজাজ, উমুমের মধ্যে থাকা, সাধারণের সাথে থাকা, এই কাজের একটা মেজাজ, এটা এই মানে নবুয়তের মেজাজ, যেটা কারে নবুয়তের মেজাজ, এই কাজের মধ্যে সেই মেজাজ নিয়ে চলা। তারপর বলতেছিলেন যে এই কাজে চলতে চলতে আল্লাহর কাছে মানুষ এত দামি হয়। অনেক লোক আছে এলোমেলো চুল, তার শরীর ধুলায় দূষিত, আর আল্লাহর কাছে সে এত দামি, এত তারাক্কি তার হয় যে লাউ আকসামা আলাল্লাহি লা আবাররা, বলে সে যদি আল্লাহ তাআলার উপর কোন জিনিসের কসম করে বসে, আল্লাহ তাআলা ওইটাকে পুরা করে দেন, অর্থাৎ তার দাম এত বেশি হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার কাছে সে এত তারাক্কি করে। তারপর বলতেছিলেন এই কথা যে দেখেন যে এই কাজটা তো হলো একটা ইজতিমাই কাজ। ইজতিমাই ভাবে যখন চলতে থাকে কাজ, তখন তার কুওয়াত থাকে, সবার সাথে চলতে থাকে, তখন তার কুওয়াত থাকে। একা হয়ে গেলে মানুষের ওই কুওয়াত থাকে না। একা হয়ে যাওয়া ওই কুওয়াতকে খতম করে দেয়। যেরকম দরিয়ার যে মোজ, বলে সমুদ্রের পানি এত শক্তিশালী, এত বড় বড় ঢেউ, বড় বড় জাহাজকে উল্টায় দেয়। কিন্তু এই পানিগুলা যখন নাকি পানিগুলা জমিনের উপর চলে আসে, কোন ময়দানের ভিতরে ঢুকে যায়, তখন কাদা কিচল হয়ে যায়, তার কোনো আর শক্তি থাকে না। অর্থাৎ ইজতিমাইয়তের সাথে, উমুমের সাথে, সবার সাথে মিলে থাকার দ্বারাই ওই কুওয়াতটা পয়দা। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, नंबर दूसरी चीज जो हमें नबूवत के अंदर मिलती है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगियों के अंदर मिलती है, और इस वक्त हमारे काम करने वालों की सबसे बड़ी जरूरत है, वो दो बुनियादी चीजें। नंबर एक सबर, और नंबर दो तकवा। सबर और तकवा, ये सबर और तकवा दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को हर मुश्किल से निकाल देती, जो इंसान को हर परेशानी से दूर कर देती। लेकिन अब परेशानी ये है कि जहां सबर है वहां तकवा नहीं है, जहां तकवा है वहां सबर नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो पा रही, और जहां ये दोनों चीजें एक साथ जमा हो जाती है, कितने ही सख्त हालात हो, अल्लाह ताला इन हालात से निकाल देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसे अहसनुल क़सस कहा गया है कुरान के अंदर, सबसे उम्दा किस्सा इसे बयान कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, दो चीजें हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये के। भाइयों के मुकाबले में सबर है, जुलेखा के मुकाबले में तकवा है। भाइयों के मुकाबले में क्या है? सबर। जिन भाइयों ने बाप से दूर किया, जिन भाइयों ने कुएं में ले जाकर डाला, जिन भाइयों से तरह तरह की तकलीफें उठाई, जिन भाइयों से सारी तकलीफें उठाई गई, अब जब वो भाई आए, फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो सबर है जो हर नबी के अंदर पाया जाएगा। काम में इसकी सबसे बुनियादी जरूरत। और जुलेखा के मुकाबले में क्या है? तकवा है। बात ये पूरी करते हैं, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। इस बात से मेरे मोहतरम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वो सबर हमारे अंदर आए, वो असल सबर है जो काम में आदमी को लेकर चलता है। हमारे हजरत जी फरमाते हैं, जहां तक सबर है वहां तक सफर है, जहां सबर खत्म हो जाता है वहां दाई का सफर ही खत्म हो जाता है। इस वास्ते सबर की कोई मिकदार नहीं, सबर की क्या नहीं है? कोई मिकदार नहीं है। कहा फरमाया? अबू ज़र ग़िफ़ारी है, ये जाहिदों के इमाम है, ये जाहिदों के इमाम, इमाम उज़्ज़ुहाद
ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر تمہیں مدینے والے نکالیں گے کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں ملک شام چلا جاؤں گا۔ اے ابو ذر تمہیں ملک شام والے نکالیں گے کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں دوبارہ مدینہ منورہ آ جاؤں گا۔ اے ابو ذر تمہیں دوبارہ مدینے والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا نا ابو ذر صبر کرتے رہنا حتی تلقانی علی حوض الکوثر، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر میرے سے مل لے۔ کہاں تک صبر ہے؟ وہاں تک صبر ہے۔ یہ میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے منزل نہیں ہوتی ان سے صبر نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے سامنے کیا نہیں ہوتی مولانا؟ منزل نہیں ہوتی، ان سے کیا نہیں ہوتا؟ ان سے صبر نہیں ہوتا۔ صبر ان سے ہوتا ہے جو اپنی منزل کو سامنے رکھ کر چلتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حال کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے تھے، بلکہ اس حال پر اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدوں پر ایسا یقین ہوا کرتا تھا کہ وہ حال سے گزر کر حال پر صبر کیا کرتے تھے، وعدوں پر شکر کیا کرتے تھے۔ وعدے کے پورا ہو جانے پر کیا ہے؟ شکر ہے، اور حال کے آنے پر کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور وعدے ان کے لیے پورے ہوتے ہیں جو حال کے مقابلے میں نظر رکھتے ہیں کس کے اوپر؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، ہمارے قرآنوں کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اس لیے ہم جتنا بھی پریشان ہیں وہ آنے والے حال سے پریشان ہیں۔ اب یہ حال آ گیا اب کام کیسے ہوگا، اب یہ حال آ گیا اب کام کیسے ہوگا، اب یہ پریشانی آ گئی اب یہ کام کیسے ہوگا۔ کبھی بھی حال کو مت دیکھیے، ہمیشہ اللہ کے وعدوں پر خوب امید رہی۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے حشاش بشاش رہا کرو، پر امید رہا کرو اللہ سے، مایوسی کفر کہی گئی۔ مایوسی کیا ہے؟ ایسا یقین یوسف علیہ السلام، ایک طرف صبر ایک طرف یقین، دونوں چیزیں دیکھی۔ ایک بھائی ایک بیٹا چلا گیا یوسف، ایک زمانہ ہو گیا یوسف علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہے، اب دوسرا بیٹے ہے بنیامین بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کہاں گئے بنیامین؟ جی انہیں تو روک لیا گیا ہے، بڑے بھائی نے کہہ کر بھیجا جاؤ جا کر کہو کہ اب بھائی ہمارا سارا واقعہ اللہ نے کہ بنیامین بھی نگاہوں سے، لیکن یہ یوسف یعقوب علیہ السلام کا یقین ہے۔ کیا یقین ہے یعقوب علیہ السلام کا؟ یہ یقین یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یہ کس کا یقین ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کا یقین ہے۔ حضرت جی کے بیان میں ہم پڑھ رہے تھے، بلکہ مفسرین نے بھی تفسیر کی کتابوں میں اسے لکھا ہے، اتنا یقین اللہ کی ذات پر، اتنا یقین اللہ کی ذات پر یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام مٹی ہو جاتے، اللہ اس مٹی میں سے یعقوب علیہ السلام کے یقین پر یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے کر آتا۔ اس واسطے شیطان کیا کرواتا ہے؟ شیطان کا کام مایوسی کا پیدا کرنا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ مایوسی۔ اس واسطے میرے محترم دوستو یہ ہم بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کبھی بھی حال کو دیکھ کر مت چلیے، ہمیشہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیے، چاہے حال کتنا بھی متاثر ہو، اللہ اس برے حال کو فوراً گزار دیتے۔ اللہ اس برے حال کو کیا کر دیتے ہیں؟ یہ دیکھیے تو صحیح، سفر ہجرت چل رہا ہے، مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور 3 دن غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کبھی سواری لے کر آگے چلتے، کبھی سواری لے کر پیچھے چلتے۔ اے ابو بکر کیا بات ہو گئی، تم ایک جگہ کیوں نہیں چلتے؟ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، دشمن سامنے سے آئے گا تو میں اپنی سواری کو آگے کر لیتا ہوں، دشمن پیچھے سے آئے گا میں اپنی سواری کو پیچھے کر لیتا ہوں۔ ایسے خوف کا ماحول ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر جا رہے ہیں، اتنے میں سراقہ ابن مالک اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے یہ سراقہ یہ چند اونٹوں کے خواہش لیے کہ مجھے اللہ کے رسول مل جائے نعوذ باللہ، تو میں 100 اونٹوں کے بدلے اللہ کے رسول کو کچھ نقصان، یہ اونٹوں کی خواہش لیے سراقہ ابن مالک دوڑے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ سراقہ آئے، قریب پہنچے، زمین میں گھوڑا دھس گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر یہ زمین سے گھوڑا نکلا۔ اب سراقہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ سوچئے تو صحیح، مکے والوں سے چھپ کر نکلے ہیں، راستہ بدل کر نکلے ہیں، 3 دن غار ثور میں قیام کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں، 2 آدمیوں کا قافلہ ہے۔ سراقہ ابن مالک پیچھے آئے اور فرما رہے، اے سراقہ آج تو تمہیں چند اونٹوں کی خواہش ہمارے پیچھے لے کر آئی ہے، میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہو۔
क्या होंगे? हैरान हो गए सुराक इब्ने मालिक, क्या कहने लगे? किस किसरा की बात कर रहे? क्या किसरा इब्ने हुर्मुज की बात कर रहे? हाँ, मैं किसरा इब्ने हुर्मुज की बात कर रहा हूँ। उसके कंगन में तुम्हारे हाथ में देख रहा। जंग कादसिया में किसरा का खजाना आया, जो खजानों के बाद भर कर आए, पूरे मदीने मस्जिद नबी के अंदर खजाने से भर गई। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने पूरी रात उसकी निगरानी की। सुबह जिस वक्त खजाना देखा गया, इतनी बड़ी तादाद खजाने, बोरे खोल खोल कर जेवरात के, बोरे खोल खोल कर सोने के उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के सामने डाले जाया करते थे। उमर इब्ने खत्ताब से कहा जाता है खजाना आ गया है, नहीं अभी खजाना पूरा नहीं आया है। अमीरुल मोमिनीन खजाना आ गया है, नहीं अभी खजाना पूरा नहीं आया है। यहाँ तक कि एक बोरा खोला गया, उसमें किसरा इब्ने हुर्मुज थे। फरमाया कहाँ है वो बदू रहने वाला, कहाँ है सुराका इब्ने मालिक? ए सुराका, आओ इन कंगनों को पहनो, बताओ अल्लाह के रसूल ने किस हाल में तुम्हारे इन कंगनों का वादा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस बात को दिल के ऊपर अच्छी तरीके से लीजिए। इस वक्त हम अपने हालात को न देख कर चले, हम अल्लाह के वादों को सामने रखकर चले। अगर हम में सब्र है, अल्लाह रास्ता खोलेंगे, लेकिन सब्र के साथ अल्लाह के डर का होना जरूरी है। सब्र के साथ किसका होना? तक़वे का होना। वरना आदमी नाराज हो जाता है, फौरन नहीं। हम कब तक बर्दाश्त करें? हमारे सर के ऊपर पानी चला गया, हमारे हजरत इसको फरमाते हैं कि सर के ऊपर पानी उसका जाता है जिसको तैरना नहीं आता। अब इसे बंगाल वालों से ज्यादा कौन समझेगा? सर के ऊपर पानी किसका जाता है? जिसे तैरना ही नहीं आता, थोड़े से भी पानी में डालोगे सर के ऊपर पानी चला जाएगा। जिसे तैरना आता है, समंदर भी हो, पानी का समंदर, उसका सर पानी के अंदर नहीं जाता। इस वास्ते मेरे मुहतरम दोस्तों, सब्र सबसे बुनियादी चीज है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को सब्र करके दिखाया है। अब ये मक्के वाले सामने बैठे हुए ऐसे बेजान बैठे हुए कि इनके अंदर से रूहें निकल गई, इनके चेहरे बदले हुए। अल्लाह के रसूल ने तवाफ किया, तवाफ के बाद काबे के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी। अब काबे का दरवाजा पकड़कर खड़े हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और फरमा रहे हैं, मक्के वालों मैं क्या करूं तुम्हारे साथ, क्या मामला हो तुम्हारे साथ? किसी ने रास्ते में पत्थर मारे हैं, किसी ने कत्ल के इरादे किए हैं, किसी ने मक्के से निकालने के मंसूबे बनाए हैं। कौन सी तकलीफ है जो मक्के वालों ने नहीं पहुंचाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और जवाब में क्या है? आप तो करीम है, इब्ने करीम है, इब्ने करीम है, इब्ने करीम है, करीमों की औलाद है, करम ही करेंगे। फरमाया मैं आज वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था अपने भाइयों से, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुम। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सब्र, इससे उम्मत तैयार होती है, ये सब्र, इससे रास्ते खुलते हैं। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, বলেন যে নবুয়তের কাজের মধ্যে যে মেজাজ বলছেন, যে সিফাত, তার মধ্যে একটা হলো সবর আর একটা হলো তাকওয়া। সবর এবং তাকওয়ার সাথে যখন কাজ চলবে, একদিকে সবর ধৈর্য, আরেকদিকে তাকওয়া আল্লাহর ভয়, এই দুইটা যখন একসাথে চলবে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর মধ্যে কামিয়াবি দান করবেন। বলে কারো কাছে তো সবর আছে, তাকওয়া নেই, আবার কারো কাছে তাকওয়া আছে, সবর নেই। বলে সবর এবং তাকওয়া দুইটাকে একসাথে দিয়ে চলতে হবে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইরা যে কষ্ট দিতেছিল, তার মোকাবেলায় তিনি সবর করছেন। আবার জুলাইখা যে ওনাকে ডাকতেছিল, তার মোকাবেলায় তিনি তাকওয়া অবলম্বন করছেন। ওই সবর তাকওয়া দুইটাই ওনার মধ্যে জমা হয়েছে। বলে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলতেছেন, যে আল্লাহ তাআলা এই ঈমানওয়ালাদের আজবকে আল্লাহ তাআলা নষ্ট করেন না, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ দান, পরিপূর্ণ জাযা তাদেরকে দেন যখন এই দুইটা সিফাতের সাথে তারা চলতে থাকবে। সবরও থাকবে আর তাদের মধ্যে তাকওয়া থাকবে। বলেন যে এই যে সবর, কোন পর্যন্ত সবর করতে হবে, কোন পর্যন্ত? বলে সবর করতে করতে, বলে আর কোন পর্যন্ত সবর করব, আর কতদিন এই সবর চলবে? হ্যাঁ, বলে যে নাকি হালাত দেখে তার মধ্যে এই ধরনের অবস্থা পয়দা হয়, আর কতদিন সবর করব? বলে সবর তো এই কাজের মধ্যে চলতেই থাকবে, এই সবর চলতে থাকবে। হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, আবু যর, মদিনা ওয়ালারা যখন তোমাকে বের করে দিবে তখন কি করবা? বলে আমি তো মুলকে শাম চলে যাব। মুলকে শাম ওয়ালারা যখন আবার তোমাকে বের করে দিবে তখন কি করবা হে আবু যর? ইয়া রাসূলুল্লাহ,
আমি আবার মদিনাতে চলে আসবো, মদিনা থেকে আবার যখন তোমাকে বাইর করবে বলে তখন তো আমি মোকাবেলা করব। বলে না না আবু যর, তুমি সবর করবা যতক্ষণ না তুমি আমার নিকটে হাউজে কাউসারে আসবা। হ্যাঁ, আমার কাছে হাউজে কাউসারে পৌঁছার আগ পর্যন্ত কি